आजर एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। हां ए देखो केनता टिश्यू जेडी देखो देखो केनता कलर भी देखो पूरा हाफ टिश्यू पूरा फुल टिश्यू भाई चार ए देखो केनता टिश्यू काम आंचलटा पूरा गुडे गॉर्जियस लागुजी केनता टिश्यू जे पूरा सोनार बना है जे भाई दिछि ए देखो बॉडी देखो फुल जबरदस्त लाग इता दाम करासबा इतार दाम आसबा रेडी আছে कलर अलग अलग कलर अलग আছে डिजाइन भी अलग আছে बाकी से तलर सबटाटा समान है ए देखो मेरा माछा धड़ी सेटा सुपारी धड़ी हां ए देखो हला आंचल देखो केनता আছে जे ब्लाउज पीस देखो ने दे ब्लाउज पीस वार के भाई वार्क वाला ब्लाउज पीस रे पूरा गोल आ गुटे ए देखो केनता केनता साड़ी माने साड़ी देखो लहरी सबटा गला थोड़ा हमें साड़ी माने ना देखे थे ए देखो से साड़ी माने सरी गला फिर नुआ इता आंचल देखो आंचल देखि खुश होई आंचल देखि करे आ ए दे ब्लाउज पीस इटा देखो जोरदार लाग देखो ब्लाउज पीस 8700 8700 तीन लाइन सबटा फिर ब्लाउज पीस का हां फिर ब्लाउज पीस काम सबको जुहार और फिर से स्वागत आम रेमंडा भिलेज आ गोटे नुआ वीडियो कि गला खाली देखी गुलशन मेर दादा गनु आपण माने बहुत पसंद करथिले ताकर कम दामिया साड़ी माने नुआखाई स्पेशल सेटा आपण माने पूरा देखुन सारी बहुत लोग सेटा ऑर्डर करथिले हेंदा हेंदा साड़ी माने देखै दिले तो आज का देखमा पाटर आ दामकिया साड़ी जेना कि तमे सप्ताह पर आ हेवी हेवी क्वालिटी संबलपुरी साड़ी नुआखाई स्पेशल तो केंता साड़ी आसी काना आसी चलुन ताकर डायरेक्ट पैसा तो वीडियो के बिना काटी करन देखुन आ देखमा जो गुलशन मेर दादा गनु रेमंडा नो संबलपुरी साड़ी गोलाकाली स्टॉक इटा देखुन गोलाकाली देखाइला सब जहाँ स्टॉक अच्छे सब गोलाकाली वीडियो आप देखी पारे आ यहाँ देखा देखुन सप्ताह पर डिजाइन मैंने अच्छे हेवी हेवी क्वालिटी 6टा धड़ी 8टा धड़ी वाला अच्छे देखुन रामाग्रीन अच्छे स्पेशल क्वालिटी सब शाड़ी मैंने देखुन केते सारा स्टॉक अच्छे देखुन याडा भी अच्छे भरीजे आ देखुन पाटर आपण जेनटा बहुत डिमांड करसन सेटा मैंने यहाँ देखमा तो दादा फिर क्या स्वागत आम चैनल के भैया नमस्कार मुन्ना गुलशन में है आउ गाँटा होचे रेमंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ आउ ऑनलाइन ऑफलाइन केंदा करी शॉपिंग करबे केंदा करी आसबे घर के सब तो बतै दिया आइचे फिर क्या कहि दो जेन नंबर दिया जे सेन के जेन नंबर दिया आइचे सेति स्क्रीनशॉट ने करी सेति व्हाट्सएप नंबर है एटा व्हाट्सएप नंबर है ऑनलाइन ऑर्डर करबा प्रोसेस ऑनलाइन ऑर्डर करबा प्रोसेस होचे आपण पहला पेमेंट करबा ली पड़बा साड़ीटा स्टॉक थिले तापरे हमें पोस्टल रे पठे देबे जेन घर के विजिट करबा ले चाहो रेमंडा बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर भेड़न नु 10 किलोमीटर आ संबलपुर आसले 45 किलोमीटर पूरा मझा मुझ होचे रेमंडा पूरा रेमंडा गूगल मैप रे सर्च मार देबे डायरेक्शन मार के आपण जदी आसुतिबे मते लोकेशन पठन करले भेल मैं पठे देबे फिर भी जदी रास्ता नै जानले दादा के कॉल करबे आराम से पहला केना देखा दादा जी पहला हमें देखमा देखुन चार धड़ी वन साइड चार धड़ी वाला वन साइड पे चार धड़ी वाला ए देखुन सॉफ्टा पे अछि हां लाइट कलर अछि देखुन ए देखुन एडाला देखुन तार आंचल डा इटा तार बॉडी देखुन केते बढ़िया दिछि देखुन इधर दाम कना आसबा 6500 टका 6500 टका देखो सॉफ्टा डिजाइन 6500 टका आसबा हां सॉफ्टा डिजाइन रे आसबा इटा देखमा एटा भी सॉफ्टा डिजाइन अछि देखुन माछा भी सॉफ्टा डिजाइन अछि ग्रीन कलर अछि केते बढ़िया दिछि देखुन पाटो बाई शाइनिंग हो जेडा पाटो बागिरीटा शाइनिंग आसबा अच्छा देखुन बॉडी देखुन पूरा शाइनिंग मारू जे साड़ीटा इधर दाम कना आसबा 7500 टका 7500 टका रे देखो 7500 टका आसबा तार पर देखमा तापरे हमें देखमा हमें ए देखो देखे दो एके सारी सबुटा जेंडा बहला सेटा देखे जेंटा बहला सेटा देखे दमा ए देखो ना तो पछे आबार थिला तार नंबर एटा देखो तार आंचलटा बॉडी देखो सॉफ्ट डिजाइन देखि केते बढ़िया 8000 टका 8000 टका रे देखो ए देखो आ गुटे हेड डिजाइन ऊपर हेड डिजाइन আছে कलर अलग আছে कलर अलग আছে डिजाइन भी अलग আছে बाकी से तलर सबटाटा समान है ए देखो मेरा माछा धड़ी सेटा सुपारी धड़ी हां ए देखो हला तार आंचल देखो केनता আছে जे ब्लाउज पीस देखो ने दे ब्लाउज पीस रे वार्क भाई वार्क वाला ब्लाउज पीस रे पूरा गॉर्जियस जे कलेक्शन 10200 टका एटा 10200 टका आपण घिनी पारबे हला देखमा आ गुटे देखो केनता साड़ी माने सॉफ्टा देखो लहरी सॉफ्टा गला थोड़ा हमें साड़ी माने ना देखे थे ए देखो फिर से साड़ी माने सरी गला फिर नुआ एटा आंचल देखो आंचल देखि खुश हे जीवा जाने आंचल देखि करे पूरा खुश हे जीवे 9200 टका बॉडी देखो 9200 टका रे देखो गॉर्जियस अछि देखो एटा तार पर देखो गुटे कुठी काम हे करे चेस पट्टी हे करे ऊपर सॉफ्टा अछि एडी सॉफ्टा देखो एटा तार आंचल 8000 टका तार बॉडी देखो 8000 टका रे पाई पारबे देखो 8000 टका पूरा नोखाई रो खास कलेक्शन हमें देखु जा रेमंडा गुलशन में दादा को अपन ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे घिनी पारबे रेमंडा सिर अपन एटा भी 8000 टका पारबे जदी ऑनलाइन मोजन बाय पोस्ट माध्यम रे पठा दीटा देखो कितने दाम बोलेगी एटा भी 8000 टका 8000 टका देखो डबल पूरा से सप्ताह अछि एटा ए देखो आ गुटे एटा 9000 टका पड़ 9000 टका पड़बा डाला तार आंचल ए देखो ब्लाउज पीस इदि भी ब्लाउज पीस वाला इदि भी ब्लाउज पीस वर्क वाला गॉर्जियस अछि देखो एटा तार बॉडी देखो फुल बॉडी देखो एक्सीलेंट लागु देखो एटा
ए देखो गोटे হুম है 9000 रे হেই 9000 এটা ভিল है ब्लाउज पीस वर्क वाला है ए देखो ब्लाउज पीस এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আবার দেখুন এটা হলো তার তার আছে আঁচলটা আর তার বডিটা দেখুন ফুল বডিটা দেখো জবরদস্ত আছে এটা এ দেখুন গোটে ডবল সফট আছে দিবি দেখুন 8000 টাকা এটা 8000 চেস পটি টাকা वाला চেস পটি वाला এটা দেখুন এটা বহুত ট্রেন্ডিং রে এ চলে দেখুন গোটে চেস পটি वाला হুম है 8000 রে এই 8000 রে এটা আসবা এটা গোটে দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে ভরি করে আছে দেখুন এ এটা দেখুন হুম আমরা ডিজাইন 10000 টাকা 10000 টাকা দেখুন এক্সক্লুসিভ এ দেখুন গোটে ডবল সফট আছে ডবল সফটটা উপরে হুম এটা তার আঁচল 7700 টাকা বডি দেখুন 7700 টাকা রে 7700 টাকা খালি ডবল সফটটা দেখুন এ দেখুন গোটে কেনতা কেনতা শাড়ি মানে দেখুন হুম হুম এটা হলো তার আঁচল 9200 বডি দেখুন 9200 টাকা এটা 9200 পাই পারবে এটা ওটা দেখুন পানপতর সবটা 3 লাইন পান পতর সবটা এটা 3 লাইন হে করে আছে এর হাফ হাফ রে কেনতা 9000 টাকা পড়ুছে এটা দেখুন তারা বুন কর মানে ভাবু জন কেন যে বড় এটা মানে তার ডিজাইন বনামু বলি কেনতা ডিজাইন মানে যে কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন এটা 9000 টাকা বেলেন এটা হ্যাঁ 9000 টাকা এ দেখুন না গোটে তার আসলা সে পহলা দেখিলে হ্যাঁ পহলা দেখালা দুই তিন তারপরে নম্বর 2 নম্বর সে আমার ব্লাউজ পিস কাম वाला হ্যাঁ এটা তো ফের এটা গোটে দেখুন এটা ফের ব্লাউজ পিস কাম না নয় হ্যাঁ টাইপ র আছে এ দেখুন 8300 টাকা 8300 টাকা এ দেখুন গোটে সফটা वाला গুটে সবটা আছে দেখুন 7500 টাকা 7500 টাকা পড়বাটা দেখুন এ দেখুন হুম হলো নঙ্গল ডিজাইন দেখুন হলো নঙ্গল ডিজাইন নঙ্গল বুহি বুহি যাও জন 7700 টাকা দেখুন তার আছে 7700 টাকা 7700 টাকা দেখুন গর্জিয়াস আছে দেখুন এটা মাছ দড়ি वाला দেখুন এ দেখুন তারপরে বড় দেখমা চেস পটি এটা চেস আর পটি উপরে সফটা আছে সবটা আছে দেখুন 8000 টাকা টিকলি সবটা বসন এটা দেখুন টিকলি সফটা এটা চেস পটি কো আজে চেস পটি বি কয় যে যেটা কই পারলা যে যেটা কই পারলা যেটা বুঝলাবি দেখুন 7500 স্বাস্তিক সফটওয়্যার আছে দেখুন হ্যাঁ টাইপ র আছে 7500 টাকা 7500 এটা দেখুন তার আঁচল আর তার ফুল বডি দেখুন গর্জিয়াস আছে দেখুন এটা এটা গুটে দেখাইছো হুম এটা দেখা যায় আর ডবল এটা গুটে দেখা হইছে আপন মানে সেটা কোটে এটা ওটা দেখুন চন্দন কালার আছে চন্দন কালার ইয়াহানি পুরা আই দেখুন এটা ফ্রেশ কালেকশন পুরা সফটওয়্যার ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা তার আঁচল আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন গর্জিয়াস লাগবা পুরা চন্দন 7500 টাকা 7500 টাকা এটা পাইবে তারপরে দেখমা হুম আপন এটা জলদি জলদি দেখাও যে তার আপন পুরা ফটো মাগবে বেলে বি পার্টিকুলার 8000 টাকা এটা পাইবে 8000 টাকা এটা 8000 টাকা এটা 7500 এটা 7500 টাকা পড়বা দেখুন এ দেখুন 7500 এটা 7500 টাকা পড়বা দেখুন এ দেখুন বেবি পিঙ্ক আছে এটা 7500 টাকা দেখুন যেটা পুরা খুলি দেখা না এবার আপন ফটো মাগলে বি দাদা পঠাবে এ দেখুন 7500 দেখুন এটা লহরি সফটওয়্যার আছে এটা বি বঢ়িয়া দিছে বেবি পিঙ্ক কালারে এইটা ওটা দেখুন কেন লাগুছে কালেকশন এটা গুটে দেখুন ওটা অক্লিয়া টাইপ র ধড়ি আছে অক্লিয়া টাইপের এটা ধড়ি আছে সেতিলে বলে বঢ়িয়া লাগুছে ইউনিক স্টাইল আছে এটা 7700 টাকা 7700 টাকা আপন এটা পাই যাবে এ দেখুন 7.5 আপন মানে বহুত টাইম র অপেক্ষা করছেন পাটো শাড়ি মানে দেখাবা এক্সক্লুসিভ পাটো মানে এটা 7.5 7500 এটার সে অলগাটা আমি যেনটা ইনতলা ইনু মজুরা থিলা এটা মিটু গছ উপরে মিটু মানে বইছন এ দেখুন গুটে ডবল সফটওয়্যার 8000 টাকা পড়বা দেখুন এই পুরা বড় বড় শাড়ি মানে বি দাদা খুলি দেখে না পারবা কেন করবে ভিডিওটা লম্বা হয়ে গেলে আপন মানে ভিডিওটা লম্বা হই যাবার লাগি আমি দেখে না পারবার বোর হই যাস বলে সেতলি 7500 এটা পুরা ফটো মাগলে বি দাদা পঠে দেবে যাহাকে বুকিং করবার আছে আর যদি ঘর কে আউজন বলে বহুত বড়িয়া আও বি সব সারা কলর 7.5 রে এটা দেখুন পার্পল কালার রে কেতে বড়িয়া দিছে দেখুন 7500 রে পাইবে এ দেখুন হুম 7200 টাকা পড়বা দেখুন এ দেখুন ব্লাউজ পিস কাম वाला আছে এটা ব্লাউজ পিস কাম वाला দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল আর এ দে ব্লাউজ পিস এটা দেখুন জোরদার লাগি দেখুন ব্লাউজ পিস 8700 টাকা 8700 রে 8700 টাকা 3 লাইন সবটা ফির ব্লাউজ পিস কাম হ্যাঁ ফির ব্লাউজ পিস কাম এ দেখুন হাফ রে আছে হাফ রে আছে এটা 7200 টাকা পড়বা এ দেখুন ডবল 7200 টাকা পড়বা আর কটন বেশি কালেকশন নাই তারপরে আপন পাটা দেখবে 8000 রে 8000 টাকা রে এটা দেখা হইছে তারপর দেখমা গুটে দেখুন এ দেখুন কটন শাড়ি এটা দেখুন লাস্ট পিস কে হ্যাঁ গুটে জুড়ে দেখাই দেমা এটা দেখুন ডবল 8000 টাকা এটা দেখুন 8000 টাকা পড়বা দেখুন তার আঁচল আর তার বডি দেখুন গর্জিয়াস লাগুছে 8000 টাকা লাস্ট পিস এ দেখুন ডবল সফটটা আছে ডবল সফটটা উপরে পার্পল কালারে থেকে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে
एला तार आंचल एटा तार आंचल हैला तार ब्लाउज पीस रे वर्क हेवी वर्क जे हेवी वर्क पूरा आ फुल बॉडी देखो जोरदार लागुजे केनता दिसुचे देखो दाम कणा कहले कि 10500 10500 टका हमें यहाँ जिने हमें कॉटन तो देखी साला यहाँ जिने हमें पाटो देखमा जहो ना देखूं 10-15 पीस देखमा लिमिटेड कलेक्शन देखी देमा बाकी घर के आसला आराम से देखी पारबे हम बाची नहीं पारबे तो हमें देखमा आज का ए देख फ्रेश अराइवल फ्रेश हां नुआ कलेक्शन माने देखमा ए देख मिक्स पाटर अछि देखुन मिक्स पाटर रे केते बढ़िया दिछि देखुन एटा ए देखो तार आंचल एटा चल भी देखुन गुटे डबल कलर 7700 टका 7700 टका गुटे देखुन चक्र टाइप रो डिजाइन अछि चक्र टाइप रो धड़ी रे हां केते बढ़िया लागै छै 7700 टका गिरी परबे केंदा आ गुटे डिजाइन देखो एटा देखुन तार आंचल है 7700 रे तार बॉडी देखुन 7700 है 7700 रे आसबा ए देखो आ गुटे भी एटा देखो बहुत बढ़िया लागै पर्पल कलर रे एला तार आंचल तार फुल बॉडी देखो 8000 टका 8000 टका एटा 8000 टका गॉर्जियस दिसছে দেখুন শাড়িটা তারপরে দেখমা এ দেখুন আ গুটে है 7700 रे चल देखुन एटा 7700 रे 7700 रे ए जोरदार लागै देखुन टेरा कोटा डिजाइन 7700 टका पड़बाटा देखुन তারপরে দেখমা এ দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগै এটা মাছ শাড়ি দেখুন কেড়ে মাছ শাড়ি এটা এটা লাতার আঁচল আর তার বডি দেখুন জবরদস্ত আছে এটা 8000 টাকা পড়বে 8000 টাকা পড়বে 8000 টাকা পড়বে দেখুন জবরদস্ত আছে কালেকশনটা এ দেখুন আ গোটে হাফ হাফ ডিজাইন টাইপ দিচ্ছে দেখুন গ্রিন কালার রয়েছে 7800 টাকা 7800 টাকা পড়বে এটা তার আঁচল তারপরে এটা তো আমি দেখলা মিক্স রে हमर प्लेनटा मने बिल पोले आसबा बहुतटे अछि त प्लेनटा मने बिल देखुन पोले आसबा प्लेनटा मने बिल पोले बहुतटे पोले आसबा हला ए देखुन आ गुटे नवकुठी पाटो देखुन नवकुठी पाटोटे देखुन ए देखुन नवकुठी बढ़िया लागै जेटा नवकुठी ग्रीन कलर रे अछि ग्रीन कलर इथर ग्रीन कलर अछि ताला तार आंचल तार बॉडी देखुन ए देखुन दाम कना आसबा 9500 टका 9500 टका पड़बा देखुन तापरे पाटो माने बहुत अच्छे बहुत ते पाटो माने प्लेनटा माने आसबा तापरे हमें ए देखुन ओरिजिनल टा गुटे जुड़े देखि दो सबुटा हमें गुटे जुड़े लेखा देखि दो ए देखुन लिमिटेड टाइम रे देखाओ जे बोले हम देखे दो जो कहले वाला कॉटन साड़ी बेसी देखे देला न बोले कॉटन साड़ी बेसी देखा हिचे देखो वीडियोटा 13000 टका देखुन प्योर रे भी गुटे जुड़े सैंपल देखे दो ए देखुन एटा से जीना पाटो सेलिब्रिटी देखबा हां एटा तो आ देखवार लगी ना पड़े कि खोली करी देखे दे फिर भी देखे दो जेन माने खुजु चन यहां भी ए देखो गुटे पीस है 3 पीस हैतला 2 पीस बोले गला न आसबार बिल लागल आ गुटे ही अछि देखुन बुकिंग करून डाला तारा चल 13500 बॉडी देखुन 13500 रे पाइबे देखुन तापरे हमें जीना पाटर ऑरेंज कलर एटा खुला ना पड़े ए खुल दे बेटा ये खुली दो ना खुलले ना जानि पारन ए देखो एतकी हले कम से कम खुली दो देखो 13500 ना पड़बा तापर विचित्रापुरी देखो ए देखो एटा प्योर है माने प्योर रे 12500 एटा ओरिजिनल दा माने हाफ टिश्यू देखो रामा ग्रीन कलर रे बढ़िया दिचे कलर टाका ए देखो रामा ग्रीन कलर भी देखो केना दिचे हाफ टिश्यू है एटा जोरदार लागु जेटा देखो चमकी पड़ी जे तार आंचलटा ए देखो तार फुल बॉडीटा देखो जबरदस्त अछि देखो 16500 13 कोडार चक्र थे 16500 ए देखो आ गुटे एतार हमें लाइट कलर रे से बोइता साड़ी देखासो नहीं 17500 तार हाफ टिश्यू रे देखो आयर एक्सक्लूसिव कलेक्शन हां ए देखो केनता टिश्यू जेडी देखो केनता कलर भी देखो पूरा हाफ टिश्यू रे पूरा फुल टिश्यू भाई दिछ तार ए देखो केनता टिश्यू तार आंचलटा पूरा गुटे गॉर्जियस लागु जे केनता दिसु जे पूरा सोना रे बना है जे भाई दिछि ए देखो बॉडी रे देखो जबरदस्त लागु इतार दाम कना आसबा इतार दाम आसबा 17500 मात्र 17500 इतार ओरिजिनल डानेला भी 17500 इतार मुई ओरिजिनल डा देखे दउ छे जदी थिबा बेला प्योर पाटो तार ओरिजिनल डाना न सरी गला न तो देखो ना रेमंडा गुलशन मेरे दादा गनो सब एक्सक्लूसिव पाटो साड़ी कॉटन साड़ी में सॉफ्ट डिजाइन वाला हेवी कलेक्शन पूरा जबरदस्त कलेक्शन देखाला नुआखाई स्पेशल तो आपन को जेन साड़ी पसंद आप ऑर्डर करवा दे चाहू जन बोले
वीडियो स्टार्टिंग रे प्रोसेस सब बताई से हिसाब से आप ऑर्डर कर पारबे। तो आपको वीडियोटा केना लागला कमेंट में कोन जदी भल लागला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पहला थोड़ा जरूर सब्सक्राइब करू। आ वीडियो जे आप फेसबुक देखुछन पेज के फॉलो करू। तो वीडियो ने करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले। जय मां समले।